an ka jɛkulu na baara kɛ cogo min ani tɔw ta tɛna kɛ kelen ye parce que ale mɔgɔ caman tɛ fɛ ka don politique la mais u bɛ fɛ ka baara kɛ u ka jamana ye parce que u tigɛlen don politique la danaya t'u ni politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka jɛkulu in sigi kun yɛrɛ pour que ka danaya segin ka na maliyɛnw ni politique ni ɲɔgɔn cɛ parti politique tɛ fɔlɔ mais an bɛ baara mun na parti politique baara tɛ baara mun na jɛkulu baara de don k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka danaya de lasigi an ni maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko politique bɛ se ka yɛlɛma politique kan ka kɛ cogo min Mali la a bɛ se ka kɛ k'a ɲɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma siran k'a sɔrɔ tigɛna ma bɔ a la k'a sɔrɔ galon ma bɔ a la k'a sɔrɔ namara ma bɔ a la donc pour moi il faut que confiance ka na maliyɛndenw ni politiciens ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'o de baara la fɔlɔ an ka kuma o de mɔgɔ caman de bɛ mouvement in kɔnɔ minnu tɛ fɛ ka don parti la mais u bɛ fɛ k'u cɛsiri jamana ye pour moi olu mɔgɔw fana man ka to ten k'a sɔrɔ u ma wulikajɔ kɛ donc an ka mouvement in yɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min kɔnɔ ka baara kɛ jamana ye k'a sɔrɔ u tɛ parti la. Ayiwa Mokhtar an b'a dɔn k'a fɔ génération engagée ye jɛkulu kura ye nka an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ aw hakilina ye jumɛn ye o baara taabolo kan n'a ma ɲɛ ko aw sigira o wagati kɔnɔ. Isa maliyɛn den fɛn fɛn bɛ Mali ɲɛta fɛ bi an bɛ transition mun kɔnɔ maliyɛn den bɛɛ ka hakilina kan ka kɛ transition accompagnée ye transition accompagnée ye mun ye k'a fɔ an bɛ transition dɛmɛ nka an bɛ transition dɛmɛ tiɲɛ de kan ni transition ye baara ɲuman kɛ an b'a fɔ a ɲɛna ni baara ɲuman ni baara min fana ma kɛ an b'a fɔ o man ɲɛ donc an ka suma mun don vraiment tiɲɛ sema ani hakilisigi sema k'a fɔ ko an bɛ pour moi an ka transition soutenir ye mun ye dɔrɔn an ka baara kɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min pour que an ka se ka bɔ nin transition in kɔnɔ élection ɲuman ka se ka organiser. Mokhtar an b'a dɔn k'a fɔ nin jɛkulu nasuguya mana sigi aw bɛ projets de boloda aw ka projet joona joonaw ye jumɛn aw bɛna baaraba jumɛnw kɛ joona joona walasa jamanadenw ka baara in nafa dɔn. alors an ka baara fɔlɔ bɛna kɛ mun ye an bɛ taa Mali fan bɛɛ Mali fan 14 bɛɛ an bɛ taa ka taa kuma maliyɛnw fɛ o hakilina ye mun ye u ka cɛsiri u bɛ fɛ ka u ka solution ye u ka problème ye mun ye an'u ka solution k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka hakilina filanan ye mun ye an bɛ fɛ ka projet de société dɔw de bila sen kan ni maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la parce que o projet de bɛ n'a to Mali problème minnu bɛ yen bi an ka se k'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ ani Mali problème minnu bɛ na yanni san 20 san 40 ni ɲɔgɔn cɛ génération kelen kan k'a lajɛ an bɛ se ka solution mun sɔrɔ o problème na cogo min donc an ka projet de société in bɛna o baara de kɛ donc pour moi i bɛ politique kɛ politique kan ka daminɛ o de projet dɔ de kan ka k'i bolo fɔlɔ i ni mɔgɔw ye mun dilan fɛ vraiment n bɛna maliyɛnw n bɛ don nin projet in yɛrɛ la est ce que an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a ka danaya d'an kan an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an ka baara ye o de an bɛ fɛ k'o baara de daminɛ ka taa maliyɛnw fɛ maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka s'u ma ka f'u ye vraiment an ka projet in ɲini an bɛ fɛ ka nin baara de kɛ ka maliyɛnw ka danaya ɲini ka danaya d'an kan an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o projet de société an bɛ n'o fana baara kɛ ni Ala sɔnna dans les jours à venir Maliko la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ dɔn wa a bɛ kɛ bɛɛ fana nɔ ye n'a ɲɛna a bɛ k'an nɔ ye n'a ma ɲɛ fana a bɛ k'an nɔ ye. Ayiwa Mokhtar Sy an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka sɔn ka i ka jɛkulu génération engagée ka kunkan kumaw fɔ an ye an b'a fɔ n ko bonne chance aw ka organisation kura ye wa maa minnu ni u bɛ fɛ ka don organisation in na u bɛ se ka e yɛrɛ wele walima tɔnnadenw bɛ yen nɔ ka se ka fara aw kan an ka se ka faso jɔ an b'i fo. kosɛbɛ Isa an yɛrɛ b'aw fo aw ni cɛ aw ni baraji Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Amina yarabi merci beaucoup. An ka jamana in basigi. Amina yarabi. Merci bonne journée. Génération engagée olu kɔni ka hakilinaw ye nin ye u b'a fɛ ka baarabolo dalen minnu kɛ o bɛ tali kɛ nin na ɲɛfɔlikɛlaw ye a ma ɲɛma fɛ ni o ye Mokhtar Sy ye an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Isa Kaba ye kumaso lasɔrɔ nka yanni an ka don décryptage kɔnɔna la Habib Kouyaté ka fulafɔli duman dɔ bɛ yan an ka jɛ k'o lajɛ. Kaba i ni sɔgɔma. Fanta Tumota ka sɔgɔmada fɛ foli d'i ma ka sɔgɔmada fɛ foli di lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ Mali fan o fan. Made in Mali don wa ou bien
awali ko in laban bɛ ka kɛ segere ka so i ni janjo masa fila comme ne kɔni la convaincre o ko ni an ye ninnu san k'a bɛ kɛ sababu ye an ka maa minnu bɛ bolola baara kɛ n'olu bɛ kɛ sababu ye ka ninnu bila sugu kɔnɔ au moins u fana ka sɔrɔ dɔ kɛ ne ko n ko an ko ye tiɲɛ ye parce que sɔrɔ ye sɔrɔbolo sɔrɔ de ye bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn na de mais ni an bɛɛ taara an ta kɛ chinois minɛnw ni fɛnw sanni ye peut-être que an ka tisserand ninnu na mɔgɔ minnu bɛ ni fini ninnu dilan olu bɛ kɔli fɛn dɔ la donc ni anw minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka bɔ télé la na anw y'a dɔn a bɛ courage don mɔgɔ wɛrɛ la k'a dɔn ani mɔgɔ minnu ye gouvernement mɔgɔw ye n'olu y'a dɔn nka min bɛ fɔ o ye u ka sɔngɔ fɛnɛ bɛrɛbɛn n'a ma ɲɛ ko min ɲininko la n ko fantan niyɔrɔ b'a la wa fantan niyɔrɔ kan ka sɔrɔ n'a ma ɲɛ ko jama bɛ ka hiri fɛn o fɛn kan wagati min ni mɔgɔw bɛ a nɔfɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ san n'a jama t'a nɔfɛ wagati min n'i ye client kelen min sɔrɔ i bɛ se ka bereba da o kun mais sisan min bɛɛ bɛ a nɔfɛ u ka sɔngɔ jigin pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ u k'o jateminɛ dɛ ko artisan k'o jateminɛ ala ko cɛ ni fini a sɔngɔ ka gɛlɛn ka ban bɛɛ tɛ se k'a ko yɛrɛ ye min ye ni jagokɛlaw fana il faut que u k'o yɔrɔ faamu ni suguyaw la surtout bolola baarakɛla ninnu u k'a faamu k'a fɔ ni a sɔngɔ jiginna dɔɔni o caman faralen ɲɔgɔn kan i bɛ tɔnɔ sɔrɔ la ka tɛmɛ fo e k'i sigi k'a fɔ ko mana bakuruba kelen min feere k'i ka tɔnɔ bɛɛ b'o la u k'u janto o yɔrɔ la siga t'a la u k'u janto o yɔrɔ la an bɛ don an ka walawalali babu kɔnɔna la ka ban ɲɛfɔli kɛ an ye ko affaire zone aéroportière an y'a ye k'a fɔ wagati tɛmɛnenw na ko so minnu bɛ pankuru jigi kɛnɛ hukumu kɔnɔna la yɔrɔ minnu ka surun olu la an y'a ye maa caman ka so cira a wagati kɔnɔna na sisan ko enquête dɔ dayɛlɛla a ko kan an b'a fɛ k'a dɔn i y'a fɔ hakilila jiginna a kɛra janvier kalo yɛrɛ san 2021 janvier kalo yɛrɛ daminɛ i b'a dɔn k'a fɔ transition daminɛ ani mankanba fɔlɔ min yɛrɛ ye o ye nin zone aéroportière ko ye ka sababuya kɛ don dɔ sɔgɔmada fɛ dɔrɔn minisiriso filaw ni o ye ministère min ni o ɲɛsinnen bɛ dugukolo ko ma ani minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma olu solila ka wuli don dɔ sɔgɔma an sigilen bɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ko aéroport ko zone aéroportière ko so minnu bɛ k'u bɛ ka ci a kɛra sababu ye mɔgɔ caman yɛrɛ bɔra bamakɔ hali u ka so tɛ yen nɔ ka t'u ɲɛ da a ko ka tellement k'a kɛra balinako ye mɔgɔw bolo ko in kɛra cogo min a tibitaba bonyana a maritaba bonyana k'a sɔrɔ k'a kuma cayara mɔgɔ caman kun bɛ yen nɔ minnu kuma catégorie caman b'a la dɔw ko k'a fɔ ko olu bɛ yen nɔ kabi zone ma kɛ zone aéroportière ye olu de ye sigiyɔrɔnin dɔ dɔnna jamana ma walasa ka aéroport sigi yen nɔ dɔw fana ko ko o tɛ k'olu ye olu recasera de olu bɔra fan dɔ de fɛ ka na ko jamana de tilala ka t'olu bila nin sigiyɔrɔ in na k'a sɔrɔ kɛ k'olu ka yɔrɔ dɔ ci la donc a kuma cayara a wagati ministre min ni olu ministre minnu yɛrɛ ye fɛn in décision ta n hakili la o ministre ninnu caman taara janjanga wɛrɛ fɛ bi in na o tɛ gouvernement kɔnɔ bilen ayiwa ministre so min ni o ɲɛsinnen bɛ bi in na kiiriko ma o de ye laɲini kɛ min ye gouvernement yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka ŋaniya ta ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin baara in kan o de la a décret tara novembre kalo tile 19 tɛmɛnen novembre kalo tile 19 o y'a yira k'a fɔ c'est un décret portant création de la commission d'enquête sur les occupations et les démolitions de la zone aéroportière de Bamako-Sénou. Jɛkulu dɔ bɛna sigi min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ d'abord kun jumɛn na wagati o wagati mɔgɔw bɛ sigi ni sigiyɔrɔ in na ka sɔrɔ aéroport ka zone don fila soci ninnu caman kɛra ka sɔrɔ janvier kalo ta in tɛ soci ninnu u bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ u kɛra sariya kɔnɔ wa u ma kɛ sariya kɔnɔ wa maa dɔ de dimine parce que a jugulamɔgɔ dɔ sigilen bɛ yen nɔ ale bɛ taa ka taa soci wa ninnu bɛɛ ye ɲininiw ye commission in ka baara bɛna bɛn min ma ok article 1 commission ka baara o b'o déterminer il est créé sous l'autorité du ministère de la Justice, une commission d'enquête sur les occupations et les démolitions de la zone aéroportière. Précision de taille les démolitions. Au bas, il y a janvier démolition, sorti de l'autre côté. La sortie fin de la zone aéroportière là. Il y a une janvier kaloinche. C'est ce que le article flanant. La commission a pour mission de mener une enquête administrative et sur les occupations et les démolitions à cet effet. La commission est chargée de ko jɛkulu min ni o kuma bɛ senata ntɔ ko a ka baara kunba bɛ na ɲɛsin ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛnfuraw la k'a ɲɛɲini dogodogo ɲɛw la k'a dɔn munna halisa mɔgɔw nɔrɔlen bɛ nin yɔrɔ in na ka t'u sigi ye filanan soci minnu kɛra u kɛra hukumu jumɛn kɔnɔ o de la
u bɛna baara kologiri min kɛ o ye baara kologiri damadɔnu ye kelen déterminer l'étendue exacte de la zone aéroportière occupée k'a dantigɛ yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ye zone aéroportière ye ni mɔgɔw sigilen b'o la bi parce que alisa o dama ma dɔn dɔw fana bɛ kulu in cɛla minnu b'a fɔ ko olu ta tɛ zone aéroportière kɔnɔ k'olu ye ganakaw de ye olu de ye dɔɔni dɔnɔ Mali ma walasa a ka se ka aéroport sigi yen nɔ donc fo a ka dantigɛ yɔrɔ jumɛn ye zone aéroportière ye Ɲamakɔrɔ kurani b'a la wa Kalaban ACI de don wa Senu fan jumɛn don fo o bɛɛ de ka dantigɛ k'a dɔn zone aéroportière dan ye nin ye mɔgɔw Gana dan ye nin ye Senu dan ye nin ye Kalaban ACI dan ye nin ye i bɛ k'a faamu. N bɛ k'a faamu. Fila, préciser les statuts actuels de la zone occupée k'a dantigɛ fana ni yɔrɔ minnu ni mɔgɔw sigilen bɛ o kan a lahalaya ye jumɛn ye u sigira hukumu jumɛn kɔnɔ. Saba, vérifier les conditions d'occupation de la zone à travers un recensement de l'ensemble des actes détenus. Mɔgɔ o mɔgɔ sigilen don zone aéroportière in kɔnɔ sɛbɛnfura min b'i bolo k'i ka sɛbɛnfura sɛgɛsɛgɛ k'a dantigɛ jɔn y'a d'i ma Amadu El Konare de y'a d'e ma wa Fanta Tomota de y'a d'i ma wa walima Isa Kaba de y'a d'i ma a y'a d'i ma hukumu jumɛn kɔnɔ papier jumɛn b'i bolo k'o dantigɛ ani fana ni i sigira hukumu jumɛn kɔnɔ yalima e ye mɔgɔw sigitɔ ye wa i fana ye so jɔ wa walima papier jɔnjɔn de b'i bolo i ye min sɔrɔ maire dɔ bolo Senu maire bolo wa commune 6 maire bolo wa commune 5 maire bolo wa ka sɔrɔ kɛ ko in gɛlɛya ye o ye zone aéroportière in commune 6 fan dɔ b'a kɔnɔ ni o ye Senu fɛla ye commune 5 fan dɔ b'a kɔnɔ ni o ye Kalaban ACI ye d'accord o ye commune 5 ye ka taa kɔnɔna la Kalabankoro fana fan dɔ b'a la ni o ye Ɲamakɔrɔ kurani ye d'accord donc o bɛɛ kan ka dantigɛ maire jumɛn ye sɛbɛnfura jumɛn di jɔn ma. D'accord, mais Kaba o yɔrɔ na pour que olu perepere latigɛw ka kɛ ɲangata binna minnu kan minnu ka so cira olu de bɛna wuli ka taga o plaignre ou bien ɲɛmɔgɔ commission de bɛna wuli ka se bɛɛ lajɛlen ma ka o bɛna baara kɛ cogo min o b'a kɔnɔ. Ok, an ka taga. Nani, identifier et catégoriser les occupants par zone et par vague d'occupation. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yɔrɔ in kɔnɔ i ka o kuma jaabi dɔɔni bɛ nin kɔnɔ k'a tigiw bɛɛ laɲini k'u lakodɔn k'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ u dɔw bɛ yen minnu ye jɛkulu ye kaban k'u identifier aw nana hukumu jumɛn kɔnɔ aw ta ye jumɛn aw ta ye jumɛn ka se k'o dɔn. 5. Déterminer les conditions et les modalités d'intervention des démolitions k'a dantigɛ fana ni soci minnu kɛra u kɛra hukumu jumɛn kɔnɔ u kɛra gɛlɛya jumɛn kɔnɔ jɔn ye soci ninnu décision ta ani fana ni jɔn bilala ka taa soci kɛ u y'a kɛ violence kɔnɔ wa u ye mɔgɔw gosi wa u ye mugu ci mɔgɔw la wa u ye nin kɛ wa o bɛɛ bɛ dantigɛ. D'accord. 6. Évaluer les réalisations faites par les occupants. Mɔgɔw ye nafolo kasabi min don mɔgɔ kelen o kelen ye nafolo kasabi min don i ka so la k'a bɛɛ dantigɛ k'a dɔn Fanta Tomota e ta kun sera fo 5 ɲɔgɔnna ma walima e ta kun sera fo 100 ɲɔgɔnna ma o dantigɛ i ye joli don i ka so la o t'a yira k'a fɔ k'a fɔra k'a fɔ ko wari de bɛna d'i ma dɛ mais k'a dɔn k'a dantigɛ fɔlɔ. Évaluer les coûts de démolition soci fɛn fɛn kɛra wari jumɛn donna o soci la wari jumɛn bɔra jamana ka wakande la ka nin soci ninnu kɛ a nafa kɛra jumɛn ye jamana kan ka sababu kɛ jamana ka nafolo de donna soci la soci ninnu Fanta Tomota wariba de bɛ don la caterpillar minnu bɛ louer ka na minnu bɛ taa lakanabaga minnu bɛ taa pɛrɛdiɛmu bɛ di olu ma minnu bɛ so ci yɛrɛ ka fɛnkɛ don so la olu chauffeur bɛ sara ka sababu kɛ bɛɛ tɛ baara in kɛ mobili bɛɛ tɛ se k'a kɛ a mobiliw fana ni u tɛ déplacer gansan tɛ donc wariba de bɛ don a la sécurité mɔgɔw fana gazi min bɛ fɛnɛ fɛnkɛ o bɛɛ bɛ dantigɛ. D'accord. O nafolo kasabi joli bɔra jamana wakande la ka bɛn o so ci wari ma o bɛ déterminer baara bɛ kuncɛ ni min ye commission in bɛ sɔrɔ ka recommandation kɛ u hakilina ye jumɛn ye baara in kan a chapitre 2 o b'a ɲɛfɔ jɔn ni jɔnw de bɛ nin commission in kɔnɔ. D'accord. Commission in maa ɲɛma o bɛ kɛ ministre so min n'o ɲɛsinnen bɛ kiriko ma o ka maa dɔ ye
au ministre so kelen ministère de la justice au ka maa saba bɛ k'a kɔnɔ 3 représentants du ministère de la justice Oui. ministère de l'administration territoriale o maa 2 ministère de la sécurité et de la protection civile o maa 2 ministère des transports o maa 2 ministère des domaines ale min yɛrɛ ka ko kunkanko do kosɛbɛ o fana ka maa 2 ministère direction des contentieux o maa 2 et commission des droits de l'homme aramadenya lakana jɛkulu Oui. olu fana ka représentant 2 diinɛ jɛkulu olu ka représentant 3 diinɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen chrétien diinɛ ainsi de suite Oui. o maa 3 D'accord. donc nin de commission composition nka o commission kɛrɛfɛ comité technique wɛrɛ bɛ yen maa 10 bɛ min kɔnɔ min fana kan ka baara kɛ o ni nin commission bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka Fanta Tomota min bɛ ka fara a kan ninnu bɛɛ lajɛlen a dan tigɛlen bɛ décret in kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu bɛna baara min kɛ nafolo dɔ bɛ bɔ jamana wakande la ka bila olu fana ka bolo kan k'o fɔ ka fara. Ok, kaba ni sɛgɛsɛgɛliw mana dayɛlɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini n'a ɲɛdɔnna sisan yalima maa minnu ka so cira k'a daminɛ kabiri lawale kana bila labanna so ci in na yalima o maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛna bila i ka hakɛ kɔnɔna la ani bɔra k'a fɔ sisan ni baara minnu bɛna kɛ nafolo de bɛna bɔ faso kunna k'a don a kuɲɛ la yalima o fana tɛ pɛriti wɛrɛ ye an ka jamana ma wa. pɛriti an bɛ se k'a fɔ ko pɛriti don nka i n'a fɔ kɔrɔlen enquête bɛ dayɛlɛn pour que an ye émission in ta spécialement parce que enquête bɛ dayɛlɛn ka caya mais ka ni ɲɔgɔnna baaraba kɛ enquête kan ka sɔrɔ k'an bɛ reproche min kɛ an ka jamana la ko enquête bɛ dayɛlɛn ko ka ku tɛ datugu mais ni nin commission nasuguya sigira autour d'une enquête ka wari ni fɛn bɛɛ k'a fɛn bɛɛ dantigɛ o bɛ an b'a bisikiya ka fɔ ko nin enquête bɛ sɔn ka aboutir nka n'i ka fɛn tununa n'i ye misi kɛ saraka ye walasa a ka ye n'a ma ye tununfɛn kɛra 2 ye n'i ye nin ɲɔgɔnna commission belebeleba sigi ka nafolo kasabi don a la k'an bɛ n'a ɲɛɲini tɔɲɔ min ni jamana nafolo min tiɲɛna ni o enquête ma abouti o fana o ye tununfɛn kɛlen 2 ye donc an bɛ ala deli a kana kɛ ten tɔ wa kunnafoni duman don kun jumɛn na ka sɔrɔ kɛ ko in fana ni kabi so ci in kɛra janvier kalo la fo ka se bi ma mɔgɔ minnu ni olu bɛ a ko cɛ la u y'u kɛ jɛkuluba ye jɛkuluba min ni u ma sigi don kelen kabi transition daminɛ a fo bi u ma sigi don kelen ne yɛrɛ b'u ka kibaruyaw sɔrɔ u ma sigi don kelen ka ko in lajɛ o cogoya u kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ u bolo bi u dusu falen don a la k'a fɔ ko olu b'u ka tiɲɛ kan k'a sɔrɔ kɛ ko ninnu gɛlɛya ye min ye dɔw bɛ yen nɔ minnu maire yamaruyalen de ye sɛbɛnfura d'u ma a wagati an y'a kuma fɔ yan nɔ maire yamaruyalen dɔw de ye sɛbɛnfura d'u ma jamana dun de y'a fɔ k'a fɔ ko maire de bɛ se ka sɛbɛnfura di mɔgɔ ma a wagati jamanaden bɛ sigiyɔrɔ ɲini na e bɛ sigiyɔrɔ ɲini na jamana ye a yamaruya ko ne de kan ka sɛbɛnfura di ne ye sɛbɛnfura d'e ma jamana tɛ se ka bin e kan donc o cas bɛ a la jamana tɛ se ka to o cogoya la ten tɔ donc jamana bɛ se ka ɲangini bin maire de ka maire minnu ne olu y'a baara kɛ a ka kɛ kunnaja ye maa dɔw bɔra kaso la ala mɛn olu kana segin tuguni. Kaba ɲangili mana bi o maire kofɔlenw kan minnu ye sigiyɔrɔ di ni maa ma maintenant ni maa kofɔlen don yalima u bɛ bila u ka hakɛ kɔnɔ wa. Normalement u kan ka bila u ka hakɛ kɔnɔ nka o ɲɔgɔnnaw fana kɛra ka tɛmɛ hali an bɛ zone aéroportière min kuma la mɔgɔ dɔw wulila ka bɔ sigiyɔrɔ dɔw la kiiri kɛra a fɔra ko jamana bin'u kan jamana de ye sigiyɔrɔ di olu dɔw fana ma zone aéroportière la bin tilala ka taa k'u kan tuguni. A gɛlɛyara a ma nɔgɔn. donc ko ninnu bɛ gouvernement dɔ bɛ na an ka jamana gouvernement yɛlɛma i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la conseil technique dɔ bɛ na o hakilina ye nin ye dɔ wɛrɛ bɛ na o hakilina ye nin ye donc olu bɛ a baaraw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan on dirait que l'administration n'est pas une continuité chez nous. ok o bɛ dan sigi sɔgɔmada in n'a jɛmukan na kaba wagati banna pewu a jara yɛrɛ la an bɛ foli kɛ belebeleba kelen dɔrɔn k'a di an kɔrɔkɛ Kasim Traoré ka bɔ radio Kiledu la a bɛ an dɛmɛ baara in na Demba Jalo ni an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ yan nɔ ale fana ni an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛ jɛmukan in na zango n'an bɛ dugukolo ko kuma la don o don o kuma ka d'a ye Jimbe Kante fana ko k'a bɛ k'an lajɛ nin wagati la Ami Baba Sise Yakuba Sise an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Sal Sangare Tɔnbɔkutukaw fɛ Kani Konate Mamadu Konate Dala an b'a fo. Isa kaba k'i yɛrɛ fo don o don ɲinini ani walawalali la ka kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo an se kɛra kunnafoni ye bi ka di aw ma renouveau matin kɔnɔna la o bɛ tali kɛ na ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn
an be jɛmukan datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 dugu kunkan ko ale kɛnɛ bɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yan nɔ nka yanni o cɛ ala ka hɛrɛ kan bɛɛ Renouveau FM